Murid tabib bahasa ngai sembala kita ti seruran kelengok kami ba Aiban di pancar terus hari studio bi RTM Kuching Aiban hari tu hari 6 13 11 kelengok aku sami ipat. Ketengah pun ke Aiban ngau berita tu. Upis penabur RTM Sarawak udah lenyau sikuk pengeluar program radio Sarawak FM Azman Johari ke umur 44 tahun titibilang ngeluar ke program bermukun. Menjadi tuaya Sofian Johari madah ke Niang Azman dikelala muka nak nama kangau AJ madam kesebut ia buat Hospital Besar Sarawak HUS urung pukul 4.05 pagi. Niang berubat masuk bak Hospital Besar Sarawak kenyau 3 minggu tu ke udah lalu, udah dianjung ngagai pendam orang Islam Semariang pukul 12.30 tengah hari tadi. Sekumbang ti bekerja, Niang siku hari orang ti kalak nerima tanda pangkat, pingat perkhidmatan terpuji, berserimai dengan pengerami ingin tuari pengada, tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud tahun dulu tu tadi. Kami hari bilik berita RTM Kuching, merik penyinu hati ngagai sidak Niang sebilik, lalu bersampi ke pengelantang semangat dia. Kontraktor tinggal projek perintah dilalau nentu ke projek tembok di kakak nitiah ke timpuh serta nitiah ke standard ti udah diletak. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke perintah nang berat ke perkara tu bab penanggul bala kontraktor ting ujung ke projek perintah mayuh terjanggal. Datuk Seri Fadilah madah kopis Menteri Kerja Raya nang semampai nentu ke projek Tidikakak kelebih lagi jalan raya tembok dikena ngelantang ke penghidup rakyat. Nyak kebuah projek tu boleh nambah ke penatai pemisik kelebih lagi bawa dagang temuai industri mit ngau jalan pemesai tinggal ada ke pengawak puang berdagang ngau industri. Ia berjakuk menyituk berpengerami nasihat tanah projek ngakak jalai adab ke selatan Padang Bilun Terabangsa Kuching. Ngenang ke projek tu Datuk Seri Fadilah madah ke pengelantang ngau pengelikun nang dikemerat ke perintah lebuh ngakak sesebengkah projek. Nyak kebuah yang minta pengaruhi rakyat basitanya nyau perintah ngemata ke pemansang projek tidikakak lalu madah ke ngakai JKR nyemak bisi penanggul. Projek ngakak jalan itu di kakak balanggur pemansang Malaysia Lumpar T11 dan dikena orang ke penyekut jalai ngakai Padang Bilun Terabangsa Kuching ngomegak kanandur ti benuh mansa maju semak nurnya. Tu meka ulih nyedia ke jalan raya ke Meruan lagi lalu ulih kemandak ke pejalai jam kelebih lagi orang di tengah jalai Ari Padawan Serian Ngau Semarahan. Projek tu kebungkus 112.9 juta ringgit disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2024. Berbak minyak Ba'awun Pengarang Berita Datuk Seri Fadilah madah ke basic 15 titik projek sakit di Sabah Ngau Sarawak ti udah dikinsil. Yang madah ke dikenak ngakak projek tu cara muka tender dekat diberi ngakai bala kontraktor ti udah dikemendar serta diberi sertifikat kontraktor nembuk ke pengawal Ari Upis Menteri Kerja Raya JKR. Bab Menua Sarawak Datuk Seri Fadilah madah ke bisik projek sakit dekat dibuka tenda baru ngakai bala kontraktor tinembuk ke pengawal. Lalu sekedar hari itu enyak nembuk ke kerja QNK Rehabilitation Center CCRC ngau klinik QNK 1 Malaysia Kuching serta muka tenda baru dikena nembuk ke laluh pengawal nembuk ke Hospital Petrajaya. Nambahnya Opis Menteri JKR dekat semampai mata ke pemansang projek kontraktor tinembuk ke pengawal. Sertifikat diberi muka dekat di tak tekalanya nyemak kontraktor ti dikarap basic nak nitiah ke atur ti udah diletak. Bab pengerami tu basic 10 ikut kontraktor nembuk ke pengawal nerima sertifikat siri 4 bab tahun 2021. Mayuh bengkah tolong basic diberi Upis Menteri Pengelantang Pendiau Raban Bangsa ngau orang Indo ruang bilik ngau pemansan biak mit ngakai rakyat dikena beri pengelantang ngakai sidaya. Menteri Tinguasa Upis Menteri itu Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sidaya basicnya dia ke 10 bengkah tolong yang kaum Endowment Fund Sarawak tolong indai beranak 19 tahun kenyalang gold card ngau tolong pemati ungkup ngakai rakyat patut nerima bantuk tu. Sebenarnya kita mahu rakyat Sarawak kita tahu apa yang disediakan oleh kerajaan. Ya. Kerajaan kita adalah kerajaan yang prihatin. Walaupun masa senang, walaupun masa COVID, masa susah, peruntukan untuk membantu rakyat tidak pernah dipotong atau dikurangkan.
Ia madah kemayuh bengkah tolong tu dekat terus diberi ngambil kerayat bab menua tu ndak tinggal nerima tolong hari perintah. Datuk Seri Fatimah mansur ke penerang tu bab kawak meri penerang pasal tolong perintah bab Dewan Serbaguna Kampung Jepak Ulu di Bintulu. Yang ngarap kemayuh haki klinik ngau hospital ti nakak ke dia tu bisik 320 bengkah bergempung bab program kenyalang Golkad. Bisik 50 juta ringgit sudah diagih ngagai agensi pemansang kana menua ardap ke utara NRDA dikena ngagak ngau ngeripe 35 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah sekondari ti udah jahit bab menua Limbang. Penolong Menteri Pengawak Bertanam Cara Moden Tanah Adat asal ngau pemansang kana menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ketuk nyengkaum 3 bengkah pakej keterubah enyak sekolah bak sitak Kaunsil Negeri Dun Batu Danau. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pakej di kedua nangkan ketuila enyak sekolah primary Dun Bukit Kota ngau pakej ketiga enyak sekolah sekondari Kemekak Bak Sitak Bukit Kota. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Kerajaan Negeri walaupun sekolah ini adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Tetapi Kerajaan Negeri juga membantulah melihat kepada keadaan yang uzur yang dihadapi oleh murid-murid dan juga kaki tangan guru-guru dan sebagainya. Memang dah uzur. Ia berjakuk menyituk dah bekau ngapa sepalan POM 6 PTE di Limbang. Ngenang ngau silik lagi yang madah ke rumah sekolah SMK Limbang dekat digakak ke PTE. Projek tu kebenaria udah berengkah bulan dulu tu tadi. Digakak dalam tempoh 18 bulan lalu disadang tembuk dalam bulan 3 tahun 2023. Yang buka madah ke PTE tu nang dilanggur serta udah belak disetuju ke UPIS pelajar. NRDA maka bisik ngakak 3 buah blok boding ngau kantin sekolah dikena nyikap guna bak PTE. Tu muka disadang oleh nur 500 ikut nembiak sekolah belajar bak POM 6. 11 buah sekolah primary hingga sekondari Bak Sitak Padawan dekat nerima tolong garik sekolah bak program tolong baucer garik sekolah Yayasan Sarawak Sari Kemari. Program tolong baucer garik sekolah Yayasan Sarawak tu inyak tolong hari perintah Sarawak hari mayuh bengkah agensi tik nyawup bala pindai tik serantak dikenaknya dia ke bala anak kedekak berengkah masuk sekolah primary 1 ngau POM 1. Penolong Menteri Perengka Pengangkut Datuk Jerip Susil madah ke baucer tu ke berka RM200 oleh dikenak melikari sekolah kelimpah hari Perengka ti dikenak belajar. Yang ngarap ke tolong baucer tu oleh dikenak nyawup ruang bilik ti bisik diregister bak program IKASI kelebih lagi sirat terdiau bak menua pesisir. Datuk Dr. Jerip Susil ngarap ke sirat terima tolong tu oleh nak bantu tung amanah kalai semua penyampau tolong tu enyak RM39,000 bak maya menua kitai ke benung napi pengelekai COVID-19. Ia mansur ke jakut tu lebuh tip jadi ke pengerami nyuak ke tolong baucernya bak UPIS Diomid di Padawan. Kuasa karan bak genturung pendiau bawang asan di Sadang Taup Mana Hakik bak penembuk projek tali karan ti dikena nambah ke kuasa karan ari stesen Sungai Maau ngakai Sungai Batang Lepaan. Ofis Menteri Utiliti madah ke projek tu di Sadang tembuk ujung tahun baru tilak ke nangkir projek ngangkat ke pemanah kuasa karan ti udah tembuk bulan 2 tahun dulu tu tadi. Pengawak tu oleh menyampat kaki kuasa karan tau pulai manah baru nyemak bisik terjanggal. Penerang tu muka madah ke Ofis Menteri Utiliti bisik nerima 251 iti peminta hari 10 buah genturung pendiau bak bawang asan nyambung kuasa karan ngena atur Additional Late Applicant Fund tau ke alap. Nakak kedia tu bala konsultan benung agak langgur ngau plan kalai bala kontraktor dekat berengkah ngerja pengawak sidak tahun baru tila. Berbaknya Ofis Menteri Utiliti madah ke Ofis Air Sibu tau ke Sibu Water Board SWB bisik ngatur sekedap pengawak dikena nagang penyuntuk air di bisiknya di bak jam kedia tu di bawang asan. Tu nyengkau ngeripe ngau lengkas nyemak bisik payap air pantis ngau nganjung air ngena tangki bak nur ti kena penanggul nadai air. Harinya SWB udah berengkah bak pengawak ngakak tangki air ke baru bak stesen booster Sibu Barat ngau nganti payap lama ti udah jahit bak nur nebiang sungai nitih ke penerang ti dipansut Kopis Menteri Utiliti menua Sarawak.
Bisi 306 ekor orang sudah ditangkap ke Tegal penyalah gian dadah bahawa 13 bengkah dur kenyau 1.1 pun tahun tu tadi. Kepala Pemesai Polis Perliah Kuching ACP Ashman Bajah Madaka Sidatu ditangkap 293 ekor lelaki lalu 13 ekor orang Indo. ACP Ashman maksud ke penerang media tu madah ke-13 bengkah nur nangkap sidatu ditemu gian dadah enyok bak Kampung Semariang Batu, Kampung Sungai Bedil, Kampung Bako, Kampung Demak Baru, ngau Kampung Gobil. Yang muka madah ketebal lagi kes tu dipansik bak mayuh bengkah section bak akta dadah berbahaya 1952. Bapun hari mayuh bengkah operasi terpejalai ke tu ujung ke mayuh bengkah bangsa dadah udah ditemu enyok dadah bangsa syabu, ganja, Ermin 5 ngau pil Nospen. ACP Ashman madah ke hari pemayuh sidak terkena tangkap tu 77 ekor ngembuan kes penyalah lama tiba kaul ngau dadah lalu 28 ekor ditinggang mayuh hukum penyalah ke Tegal dadah. Berbaknya sikut lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis udah bekau ngakak ripot pula bekaul ngau ya ti madah kelirik kena rompak di Kuching. Yang madah kedua ekor lelaki ngena pisau udah ngerompak telefon bincang ngau duit dia RM500. Pansik polis nangkan kenyak tertemu ke lelaki tu ngagak ripot bola dia kena nyeliah ke diri hari ngai ke ditemu orang tinduk maya kerja. Ia dekat dibaik ngagai kod di Kuching hari satu tu ketegal penyalah ngagak berita bola. Berita tadi ujung ke berita aiban kita ke lemai tu. Terus nitiah ke SOP ti udah diletak. Ngau tu aku sami pat madah ke diri. Mupo dulu.